প্রজাপতি ব্রহ্মাকুমারী কুমারঘাট শাখার উদ্যোগে আয়োজিত 5 দিন ব্যাপী ভ্যালু ওয়েস্ট সামার ক্যাম্পের সফল সমাপ্তি হয়েছে। এই ক্যাম্পে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর প্রায় 70 জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস সহ বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে ক্যাম্পের উদ্বোধন হয়। ক্যাম্পে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, সচেতনতা, পারস্পরিক সম্মান, ইতিবাচক মনোভাব, আত্মবিশ্বাস, ভালোবাসা, সুখ এবং সৃজনশীলতার মতো মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের আর্ট, নৃত্য, সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা বাড়াতে বাগান করা ও গাছ লাগানোর বিষয়ে তাদের উৎসাহিত করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী সুধাংশু দাস, ঊনকোটি জেলার শিক্ষা আধিকারিক রাজেশ দেববর্মা, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ, আসাম সাব জোনের ইনচার্জ রাজযোগিনী ব্রহ্মকুমারী জুনালী বেহেনজি এবং কুমারঘাট শাখার ইনচার্জ রাজযোগিনী ব্রহ্মকুমারী আদ্যা বেহেনজি। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের ট্রফি, শংসাপত্র ও কলম প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। পাশাপাশি অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীকেও উৎসাহিত করা হয়। পুরো অনুষ্ঠানকে ঘিরে ছাত্র ও ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ तत्काल 24। पहले एक भगवान को धन्यवाद करने के लिए क्लैप बजाइए, भगवान को दिल से धन्यवाद दीजिए। और सेकेंड क्लैप जो आप लोगों को शिक्षा दिया, जैसे हमारी आयदा बहन जी और भी यहाँ कई लोगों ने आपको शिक्षा दिया, उनको एक धन्यवाद दीजिए। क्योंकि यहाँ कुमार घाट में कितने बच्चे हैं, और तो आप सबको भाग्य मिला यहाँ शिक्षा लेने के लिए। हमारे जीवन में शिक्षा कभी खत्म नहीं होता, हमको हमेशा सीखने का शौक होना चाहिए। हमारे घर में भी शिक्षा मिलती है, स्कूल में शिक्षा मिलती है, और यहाँ भी आपको वैल्यू एजुकेशन माना वैल्यूज का शिक्षा। वैल्यू माना मूल्य बोध, मूल्य बोध की शिक्षा। मूल्य क्या? मूल्य माना क्या? हम जब जन्म हुए हैं इस धरा पर, तो भगवान ने हमको बहुत दक्षता, बहुत विशेषता देकर यहाँ जन्म लिया, और उस दक्षता विशेषता को डेवलप करने के लिए हमारे अभिभावक आपको शिक्षा केंद्र पर, स्कूल पे, विद्यालय पे, विद्या मंदिर पे भेजते हैं। जो हमारे अंदर क्षमता है, दक्षता है, कलाएं है, उसको डेवलप कैसे करें, वही शिक्षा हम अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम में स्कूल में सीखते हैं।